Hai for honesty, selamat pagi semua. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu bersama dengan Teacher Netli. Oke, hari ini pembelajaran kita ada sedikit berbeza dengan yang sebelum ini. Sebab hari ini kita akan belajar melalui YouTube yang teacher buat sendiri. Oke, so teacher harap kamu boleh faham, okay? And jangan risau sebab from time to time I will explain it in English also, okay? Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membina ayat yang betul. Okay, so basically today we will learn how to make a sentence using the correct technique. Okay, so some of you might wonder, why is Teacher Netli teaching this? I thought she already teach it in the class. I thought she already taught it in the class. Okay, so kenapa teacher mau ajar balik yang ini? Because even though we already go through this in the class untuk bina ayat, yang 5 ayat tuh, bina 5 ayat dalam penulisan tuh, still some of you masih belum dapat menguasai. Some of you cannot make a sentence using the correct technique. So I'm hoping that today, okay, you will take this chance to learn how to make a sentence using the correct technique. Okay, so sekarang kita tengok slide, okay? If you look at the slide, the technique scope, okay, the S for the scope is for subject, okay? Itu ialah untuk subject. Maksud dia, subject tu ialah siapa. Okay, contohnya di sini kita ada 3. Okay, mungkin kamu boleh letak nama, okay? Azmi, okay, Dexter, Isaac, Ivan, Emma, dan juga lain-lain lah. Okay, lepas tu, ataupun kamu boleh letak bilangan orang. Okay, contohnya beberapa orang pelajar, beberapa orang pekerja, beberapa pelajar, 3 orang pekerja, seorang pelajar, seorang penjaga security, okay? Seorang security pun boleh. Okay, lepas tu kalau kamu tidak tahu juga macam mana, okay, kamu boleh letak nama panggilan juga lah. Contoh dia ayah, okay, ibu, kakak, abang, okay, datu, adik, pun boleh macam tu. Okay, so S dalam scope ialah untuk subject, ialah untuk siapa. Okay, next. K dalam teknik scope ialah kata kerja. Bermaksud sedang berbuat apa. Okay, sedang berbuat apa. So kata kerja in English is verb. Okay, so ada beberapa contoh kata kerja di sini. Teacher akan sebut beberapa sajalah. Okay, bermain, memasak, membuang. Actually kata kerja ni kita sudah belajar dalam last class before. And in class pun sudah pernah kena ajar juga masa dengan teacher Jessica, kalau kamu masih ingat. Okay, so basically this is the examples for kata kerja. Ada banyak lagi, okay, ada banyak lagi, tapi itu kamu sendiri kena carilah macam mana. Jadi ini teacher cuma kasih example beberapa saja. Okay, next. Okay, O dalam teknik scope ialah object. Okay, so means in English also object lah. Okay, in English also object. So there are few examples for object here. If you can see, I will only mention a few of it. Okay, beras, okay, buku, mangkuk, pencil, ikan. So anything like the one that you can see, okay, with your own eyes. Yeah, so itu ialah untuk object. Dan yang terakhir untuk teknik scope, okay, P ialah untuk penerangan. Penerangan means the explanation,
Okay, so here in BM, okay, we will use yang, pada, dengan, di, untuk, supaya, ataupun agar pun boleh. Okay, so sekarang teacher mau kasih explain kamu yang macam mana penggunaan dia lah semua nih. Okay, untuk yang digunakan bersama kata-kata adjective. Okay, kata adjective apa? Kita mau we want to express details about the object kan, contohnya yang cantik, yang kotor, yang berhabuk, yang kemas, that is kata adjective. Jadi kita guna perkataan yang. Next, pada menunjukkan masa, means pada is for time. Pada is for time. Contoh-contoh dia pada waktu petang, pada waktu malam, Dan next, dengan ialah untuk menerangkan kata kerja itu. Kamu contoh lah kan. Kalau kita tengok sini, if we see here, dengan penyapu, with a broom. So what do you do with a broom? Kita menyapu kan, we sweep the floor kan. So let's say Ali menyapu sampah dengan penyapu. So begitu saja. Dengan air menerangkan kata kerja. Mungkin mencuci piring dengan air. Macam itu saja. Jadi kamu tidak payah risau sebenarnya macam mana mau tidak pandai bina ayat. Sebenarnya bina ayat ini sangat senang. Kita skip itu. Next, di itu ialah menunjukkan tempat. Di in English is at. So we use at to explain about, to talk about places kan sometimes. So di ialah menunjukkan tentang tempat. So contohnya di bilik tidur, di sekolah, di rumah, di halaman rumah, di padang sekolah, pun boleh macam tu. Next, untuk ialah untuk menerangkan sebab. Kalau kamu tengok sini, untuk, supaya, agar, semua dia menerangkan sebab. So mari kita baca yang untuk contoh-contoh untuk perkataan untuk. Untuk mengelakkan kemalangan, untuk kesehatan. Yang supaya tidak dimarahi oleh ibu, agar keselamatan terjaga. So kalau kamu rasa macam untuk, kalau penggunaan untuk ataupun supaya, agar tuh susah, jadi kamu boleh guna perkataan yang, pada, dengan, di. Yang penting macam apa yang teacher sudah cakap sebelum ni, kamu mesti ada 3 soalan. Siapa, apakah, kan, di manakah, at least kamu ada 3 soalan lah. Kalau kamu tidak pandai guna perkataan untuk, supaya, ataupun agar pun tidak apa, mungkin itu kita boleh belajar sedikit demi sedikit. Tapi untuk latihan hari ini kamu harus menggunakan apa yang teacher sudah bagi inilah. Mungkin kamu boleh guna yang, pada, dengan, di, untuk, supaya, agar. Kalau kamu tidak pandai guna pun tidak apa. Jadi tadi kita sudah belajarkan apa tuh scope. Jadi di sini untuk slide ini kita akan belajar macam mana kita mau kasih sambung tuh ayat-ayat. How we want to connect all the words that we have learned just now. So untuk subjek, untuk yang pertama subjek. Kakak mencuci kain di bilik mandi. That one is already complete sentence already. So means if you give me this kind of sentence, I will give you full mark for that. Next, Mary menyapu sampah dengan penyapu di ruang tamu. Wow, this sentence is good. This sentence is good, so I will give you full mark also. And please refrain from using very short sentence. For example, Mary menyapu sampah. Saya menggunakan pensil. Itu tidak complete. The sentence is incomplete. For example, if I translate it into English,
I sweep the floor. Okay, so you sweep the floor, then what? Okay. Do you get it? Do you get what I mean? Okay, so like if you say, I sweep the floor using a broom. Then I can imagine that, oh, okay, she is sweeping the floor with a broom. Okay, so even though I don't know which floor, but then I know that you are sweeping the floor using a broom. So that is what I meant about complete sentence and also incomplete sentence. So the rest you can read by yourself. Okay, so let's move on to the next slide. Oke, so slide ini ialah contoh latihan untuk bina 5 ayat. Oke, bina 5 ayat menurut gambar yang diberikan. Untuk pengetahuan kamu, for your information, this kind of question comes out in the penulisan. Oke, and we actually did this before, so you should remember. Oke, so this is the situation in the school canteen, suasana di kantin sekolah. So, mari kita tengok jawaban dia. Oke, jawaban di sebelah kanan. Kita tengok. Oke, so teacher hanya akan ambil beberapa ayat saja. Oke, to cut it short. Oke, teacher mau explain beberapa saja. Yang lain kamu boleh baca sendiri. Oke, yang pertama, beberapa orang pelajar sedang beratur untuk membeli makanan. Oke, can you see that I use the word untuk? Oke, untuk, like what I explained before, untuk is to explain the reason, menerangkan sebab. So here, beberapa orang pelajar sedang beratur. A few students are lining up. So why are they lining up? They are lining up because they want to buy food. So that is why in this sentence I am using untuk. Okay, untuk membeli makanan, to explain the reason why the students are lining up. Okay, so let us move on to the second sentence. Okay. Hashim menyapu sampah sarap di bawah meja dengan penyapu. Hashim is sweeping the rubbish under the table using a broom. So that is obviously a complete sentence. Okay, it is not incomplete. Okay. And the last one, okay, I will take the last one. Let us see the third sentence. Okay, Azman membuang sampah di dalam tong sampah. So Azman throws rubbish into the okay, wait, what do you say tong sampah in? Oh, trash can. Yeah, trash can. Sorry, I forgot. Okay, so Azman throws the rubbish into the trash can. So that is also a complete sentence. So yang lain nih, okay, you can read it by yourself. Okay, so we'll move on to the next example. Okay, bina ayat menggunakan kata kerja yang diberikan menurut gambar. Oke, kalau kamu tengok gambar yang pertama, yang ada 2 perempuan. Kata kerja yang dia berikan, oke, bermain tali lompat. Tali lompat is the one that you do during PE, skipping rope. Oke, so that is tali lompat. Oke, so contoh jawaban. Oke, Natasha dan Vanessa bermain tali lompat di padang sekolah. Ini memang oke sudah nih. Oke, ayat ini memang oke. Kalau kita tengok yang kedua, oke, bersiar-siar. Oke, saya tengok pun saya tahu itu ialah datuk dan nenek. So contoh jawaban, datuk dan nenek bersiar-siar di taman pada setiap waktu pagi. Ataupun kamu boleh letak datuk dan nenek bersiar-siar di taman setiap waktu pagi pun boleh juga. Oke, bersiar-siar. Bersiar-siar means you are going for a walk. Okay, if in Chinese, sanpu. Okay. Okay, so now
Jadi sudah habis kita belajar tentang teknik skop dalam membina ayat. Sekarang teacher mau bagi kamu kerja rumah. Oke, kerja rumah ini, kamu perlu buat latihan bina ayat hari ini dalam link Google Form yang teacher beri. Yang teacher sudah bagi. So, teacher harap, kamu coba untuk menjawab latihan ini menggunakan teknik yang sudah kena ajar, yaitu teknik skop. Kamu coba sedaya upaya, dan bila kamu sudah submit, teacher akan go through dan teacher akan bagi komen. So, jangan lupa juga, teacher akan minta kamu punya email. So, I will be asking for your email address because that way I can respond to your homework. I can respond to your homework. Why I need respond for this one? Because bina ayat is really important. Bina ayat is important, and you are going to do it for the rest of your study when you study BM. So bina ayat sangat-sangat penting. So that's why teacher betul-betul mau follow up dengan kamu punya progress dalam latihan bina ayat. So ini ialah kerja rumah yang kedua. Just now is the kerja rumah 1, the first homework, and this one is the second homework. So the second homework, you open your textbook at page 28. It is an exercise on tata bahasa. Itu adalah latihan tata bahasa tentang kata kerja. Sila lengkapkan tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Pelajar boleh menyalin soalan ini dalam buku latihan tata bahasa. Salin dengan jawaban skala A. So those that don't have their buku latihan tata bahasa, you can copy it into your buku latihan penulisan. But if you don't have the both of the buku latihan, both of the exercise book, then I encourage you to still copy down into a blank paper. Copy down into a blank paper. Then after you are done, please take a picture of your answers. Take a picture of your answers and send it to me through WhatsApp or my email. This is to make it easier for me to view on your progress. So and you look at here, the red one. Pelajar hanya menyalin perenggan ini di dalam buku latihan lengkap dengan jawaban. So you only have to copy down the one in the red box. You don't have to copy down the one yang jauhi penyakit tangan, kaki, dan mulut. No, you don't have to copy that. I just want you to copy the one in the red box. The one in the red box, and the answer you have to find it through the picture above. So for example, antara kita perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki, dan mulut. Antara langkah pencegahan tersebut termasuklah mana? If you see that, termasuklah tangan dengan air dan sabun. If you look above, we have cuci tangan dengan air sabun. So means the answer is termasuklah mencuci tangan dengan air dan sabun. So the rest you do it by yourself. I'll give you the answer by 3 p.m. By 3 p.m. So I hope you can take picture of your exercises and send it to me. Thank you. So I'll see you in the next class. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Bye for honesty.